sa upat ka mga ospital sa Sugbo. Ano na tambal batok sa pinag-akan sa bitin mga kaigsunan. Detalye sa report, papaag daw niya bubitin. Detalye sa report, zero nato giri pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, upat ka ospital nga ipadaga na sa Kapitolyo sa Sugbo ang nagsugod og tipig o polyvalent snake antivenom makarong semana ha nga mahimong unang andam nga supply sa tambal kontra pinaakan sa venomous snake sa probinsya. Ginawat sa Provincial Health Office ang antivenom nitong Biyernes ug ipangapot-apot kini sa Cebu Provincial Hospital Karkar, CPH Balamban, CPH Danao ug CPH Bugo. Libre kini nga ihatag sa mga pasyente nga mapaakan sa bitin. Matud ni PHO Chief Dr. Sheila Fasiola, importante ang daling ipaghatag og tambal kung adunay kaso sa pinaakan sa venomous snake. Kabayan kini sa plano sa administrasyon ni Governor Pamela Brecuatro nga mapalapdan ang emergency care sa mga ospital sa probinsya uban ang tumong nga matagan usab og anti-venom ang disay sa Capital One Hospital. Apan sa pagkakaron, upat pa lamang ka ospital na nakakuha sa kikinahanglan compassionate special permit gikan sa Food and Drug Administration aron makagamit sa maong tambal. Gipangay na usab sa Provincial Health Office ang dugang permit alang sa mga ospital sa Bantayan ug Camotes aron dili na kinahanglan pa nga moadto sa mainland Cebu ang mga residente alang sa pagtambal. Matud ni Fashion, epektibo ang polyvalent snake antivenom batok sa nagkalaing klase sa makahilong bitin dili lamang sa Philippine Cobra. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas inamong sa Thona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.